Indonesia teh the first kapung kurma Muslim teh country lembur around the world. para saya weh hayu I'm not joking, this is not kidding, please. tong This serius is, ya teh this is the reality. ieu teh serius. Indonesia now is the first Muslim country around the world. Even in Arabic world or Western world, Indonesia is the first Muslim country. Jadi saalam dunia itu make kira-kira Indonesia adalah negara dengan peringkat kahiji muslim terbanyak dan terhebat di dunia. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Because Kumargi since 2006, di kawitan 2006 I was traveling around the world. abdi kantos ngurulingan alam dunia berkeliling dunia. So many countries, America, Europe, Arab country, Gulf country, and as I start to make equilibration between Indonesian people and Arab people, or Europe people, or stranger people. This is amana. I must tell what I was told you before 1 minute. This is amana and this is a reality, not compliment. That is Indonesia. Stop. It's long, I know, but try to explain. That is Indonesia now بفضل المولى عز وجل وبشفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم the number one Muslim country around the world, insyaAllah. Buset panjang amat. Kurang logat segedik-segedik. Beliau berkata bahwa abdi sate acana kantos ngurulingan alam jagat raya pangaosan ka dieu sareng ka ditu rupi-rupi jadwal di payunan sareng rupi-rupi anu ngulemna di antawisna nagari anu kantos di payunan ku anjeunna pangulemna di antawisna nyaeta Amerika Kanteran Eropa sareng rupi-rupi nagara anu nyondong di lebetna. Lajeng ku anjeunna dicobi dibanding-banding antawis tiap hiji nagara ka nagara anu saresa termasuk Indonesia, ternyata cinakna bae sabada abdi ngurulingan dunia fakta nu katawis ku soca nyalira Indonesia muslimnya terbaik dan terbanyak sedunia. They everybody understand what you were talking? Insyaallah Are they you sure? understand. Yes. Ask them, ask. Ngartos henteu? No. Yeah, no. For sure, no. You understand? Nobody understand. I know, I'm sure nobody understand. Jawabnya saya kudu yes awas. No. You understand? No. I told you. Are you ready to challenge me? I told you from the first. From the beginning, I told you. Inshallah, I translate with the real translate, but I use very fast. Go ahead. Kieu padaya. Sabar. Sabar. Malu, sama-sama wanita. Aduh, jangan kayak pisan. Jadi sahur mantene, dulu beliau keliling dunia, tidak tanggung, seluruh dunia membanding-bandingkan, dan Indonesia adalah salah satu bagian dari komparasi ini. Dan ini tidak bercanda, beliau berkata serius, beliau berkata nyata, bukan sekedar sebuah aleman karena di hadapan orang Indonesia. Kalau Indonesia yang disebut maka Cita Lipik adalah di dalamnya, dan beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri Indonesia adalah peringkat pertama dengan negeri muslim terbaik berbanding negara lain, dan satunya adalah kita di antaranya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. It's enough, okay? Oh yeah, this is enough. Yakfi ya Habib. Thank you so much. You are very welcome, my Habib. Nice to meet you again. So do I. Nice to meet you, my Habib. And I'm so glad and I'm so happy to be in this place. Beliau merasa bahagia hadir. And I ask Allah bless you all. Mantena ngadoa ka Allah salira sadayana teu aya nu kalangkung di barokahan sadayana. And always Allah keep Indonesia aman. Mantena ngadoakeun nagari urang Indonesia salamina aman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Siap mendengarkan ceramah? And now give the microphone for Habib Muhammad Mahdi Al-Rifa'i. Please. Siap mendengarkan ceramah beliau? Katakan sallallahu alaihi Nabi Muhammad yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Muhammad Mahdi Ar-Rifa'i Al-Husaini. Al-Husaini yang akan menerjemahkan
mendengarkan ceramah dari Sayyid Maulana Al-Habib Ahmad Ruhi Al-Jailani dari Libanon dengan berbahasa Arab diterjemahkan Al-Habib Muhammad Mahathir Rifa'il Husaini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah alladhi khassana bi Muhammadin wa anqadhana bihi min zulumatil laili wad dayajiri. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam man jismuhu mu'attar mutahhar munawwar man ismuhu marfu'un maktubun mawdu'un ala al-lawhi wal qalam badrid duja wa nuril huda wa misbahiz zulam jaddis sabihain wa ibniz zabihain al-habib az-zain qurrat ain fa ya ayyuhal mushtaq li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala al-Habib Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang dimana pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang baik. Ini bertanda Allah berkehendak baik kepada kita, bertanda Allah cinta kepada kita semua insyaallah. Kedua kalinya selawat serta salam kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, di mana dengan adanya beliaulah kita sama-sama kumpul di sini untuk membuktikan cinta kita kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya tidak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Abah Maulana Sayyid Ahmad Ruhi ibn Sayyid Amin bin Sayyid Muhammad Ali Al-Duhaibi Al-Jailani dari Lebanon, di mana beliau pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan juga tadi sebelum beliau ada daripada, dan beliau juga Sayyid Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani adalah cicit ke-28 daripada Sultan Al-Awliya Sayyid Al-Baz Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, dan juga cucu ke-40 dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Al-Imam Hasan As-Sibti radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan semua tausiah daripada Al-Habib Jindan bin Nafel bin Salim bin Jindan, yang dimana juga beliau adalah cucu daripada wali besar yaitu Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga beliau adalah cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dan juga saya ucapkan rasa hormat saya kepada Sahibul Majlis, tak lupa yaitu Al-Ustaz Ahmad Sultana yang telah mengundang kami di sini, dan juga buat para kiai-kiai, para ulama yang ada di belakang saya mungkin kurang sopan, saya lebih muda daripada antum, tapi karena saya menemani Syekh yang bertanggung jawab dengan acara-acara Syekh di Indonesia terutama dan juga di Bandung, maka saya menemani beliau untuk setiap acara beliau. Dan juga untuk semua yang hadir ini, kita minta doa kalian semua, bacakan Fatihah buat abah kami, buat abahnya Syekh Ahmad Ruhi, Syekh Sayyid Amin Ad-Duhaibi Al-Jailani yang pada saat ini sedang ada di rumah sakit sudah hampir 2 minggu. Minta doanya biar disembuhkan oleh Allah Ta'ala, diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan semua untuk semua keluarga beliau, dan juga dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Tafadhal ya sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أول ملاحظة عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن أبدأ المحاضرة أو الموعظة.
أفشوا السلام بينكم تحابوا. وأنا الآن قلت لكم السلام عليكم لا أسمع أحد يجيب. لو تريدون النوم هناك النوم في البيوت ليس في المجلس. Kata beliau, sebelum saya mulai, saya akan bilang daripada sabda Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah salam di antara kalian agar kalian saling mencintai. Saya udah ucapkan salam di tengah-tengah kalian, tapi satu pun gak ada yang sedengar yang menjawab salam saya. Maka kalian, kalau kalian mungkin ingat datang ke majelis, maka jawablah salam saya. Tapi kalau kalian mau tidur, nanti tidurnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. في باندونغ عجيب. صحيح. قبل أن أبدأ الموعظة أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب المجلس الشيخ أحمد سوتانا وإلى الحبيب محمد مهدي الرفاعي وإلى الشيخ محمد شجاع وإلى أخونا الشيخ محمد الحريري الذي أدخل البهجة والسرور إلى قلوبنا. كما أرحب بجميع المشايخ والأساتذة والعلماء والحبايب وأيضا بالحضور الكرام رجالا ونساء. جزاكم الله عني كل خير وجمعني وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Kata beliau, pertama kali saya tidak lupa ucapkan terima kasih saya kepada Sohibul Majlis Al-Ustaz Ki Haji Ahmad Sultana, di mana beliau mengundang saya pada malam hari ini di tengah-tengah kalian. Dan juga saya tidak lupa bersyukur atau berterima kasih kepada Al-Fakir yang telah menemani beliau, membawa beliau ke Bandung. Dan juga beliau berterima kasih kepada Ustaz Muhammad Syuja yang dimana juga beliau menemani kita selama kita ada di Bandung. Dan juga kepada Ustaz Muhammad Hariri, beliau berterima kasih yang telah dimana beliau itu membuat kita semua tadi jadi tertawa, jadi senang semua. Dan juga beliau berterima kasih kepada para masyayikh yang ada di belakang ini, para guru-guru kita, para habaibnya, dan juga antum-antum semua yang hadir dalam majelis ini, yaitu dari laki-laki maupun perempuan. Semoga kumpul kita di majelis ini kelak menjadi perkumpulan kita juga bersama Sayyidul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah alladhi abqana ahya لنحتفل بميلاد سيد الخلق أجمعين مولد نور الرحمة نبي المغفرة نبي الهداية شفيع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل، في هذه الأيام المباركة، في هذه الليالي المباركة. هذا الشهر ليس فيها شهر الفرح والسرور لأنه فقط اسمه شهر ربيع الأول، كلا، هناك حدث جلل، هناك مولد عظيم، هناك تغير في الحياة، هناك تقلب في الحياة، هناك هداية من النور إلى من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة ببلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Setelah beliau memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, yang dimana adalah beliau baginda Rasulullah SAW adalah pada saat ini adalah kita merayakan daripada maulid beliau, maulid yang agung, yaitu Nabi yang maha rahmat, yang punya kasih sayang, yang suka memaafkan orang lain, dan juga Nabi yang diutus untuk semua alam semesta ini. Dan juga pada malam hari ini kita bisa menghadiri daripada majelis maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini banyak sekali daripada keistimewaannya, yang dimana pada bulan ini lahir sosok manusia yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membuat kita, mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dimana dari jalan kebodohan menuju jalan kecerdasan, dimana kita semua adalah umatnya baginda
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى. Telah lahir Nabi sang petunjuk. في هذا البيت الشاعر يشبه لنا ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بميلاد الهداية. يا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga maksud daripada yaitu Nabi yang dimana yaitu Nabi pemberi petunjuk yaitu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dimana sebab Nabi Muhammad adalah Allah berikan kita hidayah. فالكائنات ضياء بميلادك يا حبيبي يا رسول الله يا من أنقذنا من الجهل إلى المعرفة يا من أنقذنا من النار إلى الجنة. بميلادك ولد ضياء الكون ولد نور الكون ولدت نور الهداية ولدت نور الهداية ولدت نور المعرفة ولدت طريق الخير الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة. كل ذلك حدث في ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alam raya pun bercahaya tersenyum dan muji baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana asbab Nabi Muhammad Allah mengeluarkan kita daripada alam kezaliman, alam kegelapan menuju alam terang benderang, dan juga dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan, sehingga dengan asbabnya lahir Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita hadir di mana malam hari ini adalah bulan yang dimana dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling agung, sosok yang dimana sosok ini adalah sosok penyelamat buat kita semua. ويأتي كلام المولى عز وجل في القرآن الكريم. لقد من الله، اسمعوا هذا الكلام، هذا الوصف الذي وصف به المولى عز وجل ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. المولى عز وجل في هذه الآية يصف لنا أهمية ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أهمية بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الفارق الذي أثره ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كنا قبله كفارا والعياذ بالله. زمن الجاهلية، زمن العبودية، زمن الضباب، زمن الكفر، زمن وعد البنت، زمن وعد الطفلة. المرأة تستحي عندما تكون حامل وتلد الطفلة وإذا الموءودة سئلت. بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بميلاد شفيع أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجت أمته من الظلمات إلى النور. Dan juga Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa-jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maka ini adalah bukti kemuliaan daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, dan di mana sebab kelahirannya baginda Nabi Muhammad ini Allah menggantikan daripada zaman yang begitu jahat menuju zaman yang begitu sangat indah, sangat baik, dengan ada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di mana ketika dulu orang-orang kafir atau orang-orang dahulu ini malu kalau mempunyai anak perempuan, tetapi ketika adanya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sudah lahir menjadi Nabi, maka perempuan pun sangat dihormati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi Muhammad adalah sosok penolong bagi kita semua. فكانت ولادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منة من المولى عز وجل. في هذه الآية الكريمة يخبرنا المولى عز وجل: لقد من الله على المؤمنين. يا عبادي، يا أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم،
لقد مننت عليكم، لقد تفضلت عليكم، لقد أكرمتكم، لقد أعززتكم، لقد انتشلتكم من الظلمات إلى النور بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, memberikan begitu anugerah kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan dilahirkannya yaitu sosok yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana kemuliaan kita, yang dimana adalah ya kehebatan daripada umat ini berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW. يتلو عليهم آياته أولا أول إخلاص dan juga yang mengajarkan kepada mereka yaitu ayat-ayat. أول مفرق طرق في بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة القرآن الكريم. Dan juga yang pertama kali yaitu mukjizat yang paling nyata adalah yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. يا أخوان، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أجر كبير وفيه درجات عظيمة وفيه فضل كبير، لكن يجب علينا عندما نحضر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يقيم مجلس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم نتفكر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتفكر في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتفكر كم هي غالية عظيمة قيمة هذا النبي العظيم الذي بسببه أخرجنا من الظلمات إلى النور. ليس فقط نحضر إلى المجلس لكي نأكل الطعام ونشرب الشراب ويرانا الناس نحن نحضر في المسجد، كلا، أعود وأكرر فضل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فضل عظيم إن شاء الله أشرح لكم لاحقا، لكن يجب علينا أن يكون هذا المولد واعظا لنا، نتذكر تعاليم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نتفقه في آيات القرآن الكريم، نقرأ القرآن الكريم، نفسره، نطبق آياته، نطبق تعاليم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نسير على دربه، إن المحب لمن يحب مطيعه. أنا عندما أحب الحبيب محمد يجب أن أطيع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن أتبع تعاليم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنال شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى أنال رضا من المولى عز وجل الذي خلقني وخلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga kita hadir di malam hari ini di majelis maulid ini, kita bukan hanya sekedar datang daripada atau hadir dalam majelisnya maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Memang orang yang hadir dalam majelis maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW punya pahala, punya ganjaran yang sangat besar. Tapi bukan itu hanya itu yang kita cari, yang kita perlu pelajari adalah dari bagaimana kita yang perlu kita petik daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita perlu memikirkan daripada kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mengoreksi diri kita apakah sama kita kehidupan kita dengan kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan itibar atau ibrah atau pelajaran daripada dilahirkannya baginda sosok mulia yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita sekedar datang ke majelis, hanya datang untuk makan dalam majelis, bukan itu yang kita cari. Yang kita perlu adalah petik adalah bagaimana kita memetik kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW yang untuk kita jadikan pedoman hidup kita itu sesuai dengan kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW. ويزكيهم كلمة في هذه الآية الكريمة ويزكيهم. Dan juga yang mensucikan mereka. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بمولده هذا الليل وهذا الشهر كله، شهر ربيع الأول حتى شهر ربيع الثاني، وفي الحمد لله في جميع مدن وقرى أندونيسيا يحتفلوا بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم بذلك فضل وأجر عظيم من المولى عز وجل. لكن كما قلت لكم يجب أن نتفكر، يجب أن نقتدي ويزكيه. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم زكى أمته، أنجى أمته، دل أمته على طريق الخير، دل أمته على طريق الجنة، عظم أمته، كرم أمته، علم أمته، أمرهم بالتعلم، أمرهم بالعبادة، أمرهم بالطاعة للمولى عز وجل. كل هذه الأمور، كل هذه الفضائل، كل هذه المنن، كل هذه الهدايا، كل هذه البشرى منة من المولى عز وجل الذي بدأ في أول الآية
الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقرأ القرآن الكريم أو تصلي أو تصوم أو تزكي أو تتصدق ليس لك منا على الله، بل المولى عز وجل تفضل علينا ومن علينا وأكرمنا بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نفرح بميلاده؟ فكيف لا نقتدي به؟ فكيف لا نتبع تعاليمه؟ صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga pada malam hari dan juga pada bulan ini di mana orang Indonesia yang insya Allah semuanya daripada mereka merayakan daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang seperti saya katakan tadi, kita bukan hanya datang hadir ke dalam maulid, tapi yang kita perlu adalah petik daripada pelajaran daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hikmah daripada dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita ambil pelajaran hidup dari bagaimana hidupnya baginda Nabi, bagaimana cara hidupnya baginda Nabi, itu yang perlu kita petik, mengambil ibrah, karena Allah memberikan kita anugerah yang terbesar adalah yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada bulan ini kita merayakan maulidnya, hari kelahirannya. Bagaimana kita tidak senang dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, dan dimana asbab beliau Allah berikan kita iman Islam, Allah berikan kita banyak sekali anugerah, ya, banyak sekali karunia pada bulan ini, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad, cara kalian adalah dengan mentaati semua perintah atau yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. ويعلمهم أقف عند هذه الكلمة ويعلمهم. Dan juga yang mengajarkan mereka. أقف عند هذه الكلمة. Saya akan menjelaskan atau saya berhenti di kalimat ini. Wa yu'allimuhum, dan yang mengajarkan mereka. هي ممكن كلمة واحدة Ini mungkin kalimatnya cuma satu, لكن لها معاني كثيرة. tetapi punya makna-makna yang banyak. بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم Yaitu kelahirannya, dengan berkaitan dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم Yang dimana yang dengan dan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. في معجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن الكريم. Dan juga mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'anul Karim. أول آية نزلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تأمره بالعلم بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق ويعلمهم. اقرأ يا محمد، اقرأوا يا أمة الحبيب محمد، تعلموا، اقرأوا القرآن الكريم، اقرأوا السنة، تعلموا العلوم الدنيوية، تعلموا العلوم الشرعية، تعلموا الفقه، تعلموا التوحيد، تعلموا البلاغة. صبر. لو سمحتم يا أخوان، نحن الآن أنا أدخن، كلكم رأيتموني أنا أشرب الدخان، لكن نحن الآن في مجلس في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس تحفه الملائكة. ترجمة. Dan juga di mana pada kata beliau yang tadi dia bilang saya juga merokok, tapi ini kan maulid katanya. Yang merokok merasa merokok, tolong dimatikan rokoknya dulu, nanti ngerokoknya setelah majelis. Ini adalah di mana majelis yang sangat mulia, yaitu majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi antum yang hadir di majelis ini, majelis maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai tamunya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan antum kotorkan daripada majelis ini dengan antum melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. هذا المجلس إن شاء الله تحفه الملائكة، والملائكة تتأذى من رائحة الدخان. Dan juga ini majelis insya Allah yang dikerumuni oleh para malaikat, dan malaikat ini akan pergi, akan menjauh dari orang-orang yang merokok. فعذرا ليس أمرا نترك الدخان بعد المحاضرة بعد المجلس لكي تفرح بنا الملائكة، لكي يفرح بنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga saya minta kepada kalian untuk mematikan merokok kalian di majelis ini. Kalian bisa merokok nanti, biar para malaikat senang duduk bersama kita di majelis ini, dan juga biar Nabi Muhammad SAW senang juga melihat umatnya bergembira atas kelahiran beliau pada malam hari ini. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Dan juga Nabi Muhammad SAW Allah SWT menurunkan ayat pertama, surat atau daripada ayat Al-Quran pertama kali diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kalian ini wajib untuk belajar, wajib untuk membaca, wajib untuk kalian untuk belajar daripada ilmu-ilmu agama, wajib untuk kalian belajar daripada syariatnya Nabi Muhammad, wajib kalian untuk belajar daripada sunnah-sunnah
wajib kalian untuk belajar daripada bagaimana kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW. المولى عز وجل كما تلاحظون جميعا أول آية نزلت في القرآن الكريم يأمر بها حبيبنا محمد اقرأ. لم يقل له يا محمد صلي، ولم يقل له يا محمد صوم، ولم يقل له يا محمد زكي، ولا يقول له يا محمد اذهب إلى الحج، ولم يقل له يا محمد تصدق، بل أمره اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونحن الآن موجودين في هذا المجلس الطيب نحتفل بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بوجود مدرسة للتعلم اتباعا لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لك تؤجر مرتين، الأجر الأول لإقامة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأجر الثاني لتعليمك الطلاب والطالبات، لأنك تتبع بذلك أوامر المولى عز وجل وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Dan juga alhamdulillah kalian daripada hadir dalam majelis ini pada malam hari ini, yaitu di mana pada malam hari ini adalah maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang hadir dalam majelis ini adalah untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga alhamdulillah yang punya majelis ini mempunyai dua pahala pada malam hari ini. Yang pertama adalah pahala di mana beliau mengadakan merayakan daripada hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Pahala yang kedua adalah di mana di tempat ini juga diajarkannya ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Sahibul Majlis Ustaz Ahmad Suntana ini mempunyai dua pahala dari pahala besar, yaitu pertama adalah pahala merayakan atau mengadakan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pahala mengajarkan daripada ilmu kepada santrinya ilmu warisan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana belajar ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. ومن يحتفل بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم له أجر كبير وفضل عظيم، أولا من المولى عز وجل وثانيا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga orang yang hadir dalam maulid atau yang merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW adalah mempunyai anugerah atau mempunyai pahala yang besar. Yang pertama adalah pahala yang besar daripada Allah SWT. Yang kedua adalah di mana dia adalah dicintai atau membuat bangga baginda Nabi Muhammad SAW. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يخبرك يا شيخ أحمد من فرح بنا فرحنا به. أنت تفرح بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب محمد يفرح بك إن شاء الله يوم القيامة. Dan juga beliau mengatakan kepada Sahibul Majlis Ustaz Ki Haji Ahmad Suntana mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang senang kepada kami maka kami juga senang kepada mereka. Maka Ustaz Ahmad Suntana ini beliau tanya tadi senang dengan merayakan maulid baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun senang dengan beliau. وعندما تفرح بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تكون من محبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga kalau membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW dengan merayakan maulid ini, membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita pun menjadi kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. فتأتيك البشرى الثانية. هذا الكلام للجميع. أنا الآن أقصد الشيخ أحمد لأنه هو صاحب المجلس، لكن هذا الكلام لجميع الإخوة والأخوات، لجميع أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لجميع أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أتكلم بالخصوص مع الشيخ أحمد، هذا أضرب مثل. فعندما تفرح بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنك تحبه، فتأتيك البشرى من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. Allah. Dan juga kabar, sebelum saya memberikan kabar gembira yang kedua, kata beliau ini saya sampaikan khususnya kepada Sahibul Majlis Al-Ustaz Ki Haji Ahmad Suntana ini, saya khusus sampaikan kepada beliau dan juga kepada semua yang hadir dalam acara pada malam hari ini, acara maulid atau kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tanda bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita senang dengan atas kelahirannya daripada baginda Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW senang kepada kita semua insyaallah. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, yusyarul mar'u ma'a man habba, seorang ini akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai kelak. وليس منة على أحد أيضا ولا منة على أحد إذا أحببنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحبيب محمد يا أخوان يقول لنا جميعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. عندما تحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أو تقيم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتصدق في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو تزكي أو تنفق أو تطعم الأيتام هذا ليس منا. أمرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نحبه. لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم. الحمد لله نحن مؤمنين مسلمين. هذه كلمة لا هي في معنى لا يكتمل إيمان أحدكم. طبعا والعياذ بالله لا يخرجنا الحبيب محمد، لا يخرجنا من الملة، لكن يأمرنا أن نحبه لمصلحتنا لمنفعتنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله والناس أجمعين. أشرح لكم بعد الترجمة لكي لا أطيل على الحبيب محمد. Dan juga kata beliau, tanda jadi kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita punya iman kepada Allah Taala itu ada tandanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak akan dikatakan beriman seseorang di antara kalian, atau tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga mereka mencintai aku melebihi mencintai diri mereka sendiri, dan mencintai aku melebihi daripada kedua orang tua mereka sendiri, dan juga mencintai aku melebihi daripada anak-anak mereka, dan juga mencintai aku melebihi daripada harta mereka, dan juga lebih mencintai aku daripada semua manusia. Jadi kita tidak akan dikatakan beriman sebelum orang yang paling kita cintai nomor satu adalah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ممكن البعض منا يخطر في باله لماذا الحبيب محمد يأمرنا أن نحبه؟ Dan juga kan tadi kita mungkin di majelis ini berinfak, atau ada yang sebagian yang mengeluarkan hartanya, atau ada yang beristighfar membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. هل يأمرنا أن نحبه ليزداد رفعة أو شرفا أو قدرا أو تعظيما؟ كلا، الحبيب محمد ليس بحاجة إلى حبنا، وليس بحاجة أن نصلي عليه، وليس بحاجة أن نذكره، لأن المولى عز وجل منذ الأزل قد كرمه وذكره في القرآن الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. أمر من المولى عز وجل، صلوا عليه وسلموا تسليما. قد عظمه المولى عز وجل، قد رفع شأنه المولى عز وجل فوق الكرسي العرش مكتوب. انظروا التعظيم من المولى عز وجل إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحبيب محمد ليس بحاجة لصلاتنا، وليس بحاجة أن نحبه، وليس بحاجة أن نذكره، لكن أمرنا أن نحبه رأفة بنا، زيادة في حسناتنا، علوا في درجاتنا. Dan juga kita baginda Nabi Muhammad SAW, kita membaca daripada pujian kepada baginda Nabi Muhammad dengan membaca selawat, kemudian kita memuji atau melakukan merayakan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini bukan Nabi Muhammad SAW punya hajat kepada selawat kita, kepada doa kita untuk Nabi Muhammad, tetapi kita yang butuh kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Karena Allah SWT telah memuliakan Nabi Muhammad ini dengan semulia-mulianya manusia sebelum dunia atau alam ini terwujud, sebelum ada seorang pun yang ada di alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah SWT berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya
ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Shallu alaihi, selawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wasallimu, maka kalian akan selamat. Wasallimu, dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad. Taslima, maka kalian akan selamat. Maka kita dengan memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pujian kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita semua kelak diselamatkan oleh Allah SWT. فالحبيب محمد الذي أمرنا أن نحبه وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده وماله والناس أجمعين. لماذا الآن تأتي البشرى؟ من صلى علي في كل يوم 10 مرات. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث الأول وتابع الحديث الثاني. لا يؤمن، يأمرون أن نحبه، نظن يأمرنا أن نحبه ليزداد رفعة كلا، ليزداد شأنا كلا، ليزداد مقاما كلا، لنعظمه كلا. لماذا تأمرنا يا حبيبنا يا رسول الله رأفة بنا؟ يخبرنا في الحديث الثاني من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة بيقين، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. وتأتي البشرى الأكبر والأكبر، من صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشر بالجنة. لذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بمولده، مهما احتفلنا في مولده ومهما أنفقنا من المال ومهما صلينا عليه ومهما أحببناه ومهما اتبعنا سنته ومهما قرأنا القرآن الكريم لا نفيه حقا عليه. بسببه خرجنا من الظلمات، بسببه ندخل الجنة، بشفاعته نمشي على الصراط المستقيم، بشفاعته ننال رضا من المولى عز وجل، بفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ترقى درجاتنا. من صلى علي في كل يوم مرة واحدة، تصلي على الحبيب عفوا. Dan juga kita disuruh mencintai Nabi Muhammad SAW itu bukan agar baginda Nabi Muhammad SAW itu agar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, karena Nabi Muhammad SAW itu sudah mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Bahkan di kursinya Allah SWT tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayya min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak akan dikatakan beriman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai aku melebihi daripada dirinya sendiri, dan mencintai aku melebihi daripada anak-anaknya, dan mencintai aku melebihi daripada kedua orang tuanya, dan mencintai aku melebihi daripada harta-hartanya, dan juga mencintai aku dan melebihi daripada semua manusia. Akan tetapi yang mendapatkan daripada anugerah yang besar orang, yaitu orang yang mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita berselawat kepada beliau, ini bukan untuk Nabi Muhammad tetapi untuk diri kita sendiri. Dan juga Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira buat kalian. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali sehari, maka wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali sehari, maka akan ditunaikan daripada 100 hajat-hajatnya, 30 daripada hajat dunianya dan 70 daripada hajat-hajat akhiratnya. Dan juga Nabi Muhammad SAW, ini adalah kabar yang paling gembira, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari, maka dia tidak akan keluar daripada dunia ini, atau dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Jadi kita tidak akan mati diwafatkan oleh Allah SWT kalau kita berselawat kepada kita Nabi Muhammad SAW 1000 kali sehari. Kita tidak akan dimatikan sebelum kita melihat tempat kita di surga. Maka dengan adanya Nabi Muhammad, dengan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah sehingga Allah mengeluarkan kita daripada jalan yang gelap menuju jalan terang-terang, dan juga di mana Allah telah menjauhkan kita dari api neraka menuju surga. Dan juga Allah sehingga
sehingga Allah ini akan mempercepat daripada jalan kita di atas sirat kelak. Maka kita semua adalah semoga menjadi pecintanya Nabi Muhammad SAW. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: من أنفق درهم ستربية في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رفيقي في الجنة. Dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang berimpak di majelis maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW 1 dirham 10.000 atau 1 rupiah, siapa yang berimpak di dalam maulidnya Nabi Muhammad SAW 1 dirham, maka dia adalah temanku kelak di surga. فهذه بشرى لكل من شارك في إقامة هذا المولد، في كل من شارك في إقامة هذا المجلس، من ساهم في المال، من ساهم في الماء، من ساهم في الطعام، من ساهم في الكهرباء، من ساهم في الحراسة، من ساهم في الحضور من أغنياء هذه البلدة أو منشورين هذه البلدة أو محبين هذه البلدة، كل من شارك، كل من أنفق ولو درهما واحد ولو روبية واحدة، فجاءت البشرى من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو رفيقي في الجنة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا جماعة يا أخوان، الكثير منا يمر على اسمه مرور الكرام. نزل في حقه حديث قدسي، نزل سيدنا جبريل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أخي يا محمد أقرئ أخاك أبا بكر السلام وقل له أن الله قد رضي عنه فهل هو راض عن الله. هذا سيدنا أبو بكر. Dan juga kita yang hadir di maulid ini dan juga antum yang sudah berkorban pada maulid pada malam hari ini, antum yang sudah berkorban harta, antum yang sudah mengorbankan tenaga, antum yang sudah mengorbankan menghadirkan makanan, mungkin yang sudah menyediakan tempat duduknya jamaah, yang sudah menyediakan tenda untuk jamaah, maka kalian ini semua adalah sebagai orang-orang yang kelak yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu orang yang berinfak walaupun 1 dirham, yaitu menjadi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar atau menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar di surga kelak. Siapakah Sayyidina Abu Bakar ini? Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dan juga mertuanya baginda Nabi Muhammad SAW, di mana malaikat Jibril langsung memberikan salam daripada Allah SWT kepada Sayyidina Abu Bakar melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya derajatnya Sayyidina Abu Bakar di sisi Allah. وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا يبشركم إلى كل من أنفق درهم أو مال أو جمع الإخوان أو أنفق الطعام، أيضا البشرى من الإمام الشافعي رضي الله عنه. Dan juga buat kalian semua ada kabar gembira daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bagi kalian yang datang di tempat ini dan berinfak walaupun 1 dirham atau menyediakan tempat atau mengorbankan tenaga, ada kabar gembira daripada Al-Imam Syafi'i. من جمع في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إخوانا. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW وهيأ لهم مكانا. dan juga menyediakan tempat duduk untuk mereka. وأطعمهم طعاما. Dan juga menyediakan makanan buat mereka. وقرأ عليهم قرآنا. Dan juga membacakan Quran di depan mereka. وتلا معهم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan juga membacakan daripada maulid atau kisah daripada lahirnya baginda Rasulullah SAW. فهو مع الأنبياء والشهداء والصديقين. Maka mereka kelak bersama para nabi, para rasul, dan juga para siddiqin, dan juga para wali-wali Allah. كل من أنفق مال يا شيخ أحمد ترجع. كل من أنفق مال في هذا المولد. Semua yang berimpak hartanya di maulid ini, أو طعام. ataupun makanan, أو شراب. ataupun minuman, أو فالكهرباء. ataupun menyediakan air minum, كهرباء. atau menyediakan listrik, أو إنفاق في سبيل التعلم. atau التعلم. محمد ركز معي لا تقول أنا أغلب. التعلم. dan juga memberikan mereka kajian di tempat ini. كل من شارك في هذا المولد.
dan juga semua yang berkorban di maulid ini, كل من حضر في هذا dan المولد, semua yang hadir di maulid ini, كل من صلى على الرسول صلى الله عليه dan وسلم, semua yang berselawat kepada Rasulullah SAW, كل من قرأ القرآن dan semua yang membaca Al-Quran. له أجر عظيم عند المولى عز وجل. Mereka adalah yang mempunyai pahala besar di sisi Allah SWT. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Dan juga perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, كمثل حبة أنبتت 7 سنابل dan yaitu seperti tumbuhan, di mana tumbuhan ini mengeluarkan 7 daripada في كل سنبلة 100 حبة. dan juga di setiap 7 ranting ini mengeluarkan daripada 7 mengeluarkan daripada 100 daripada والله يضاعف لمن يشاء. Allah akan melipat gandakan bagi mereka yang dikehendaki. فافرحوا واستبشروا بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kalian bergembiralah dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بكم Karena Nabi Muhammad SAW itu senang dengan kehadiran kalian ويحبكم dan juga mencintai kalian, وسوف يكون شفيعكم يوم القيامة dan juga kelak di hari kiamat menjadi syafaat bagi kalian semua. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Dan juga yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, dan juga memikirkan daripada keagungan ciptaan Allah SWT. ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يتبع تعاليمه. أنت بعد هذا اليوم خلاص تقدر ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يتبع تعاليمه. Dan juga siapa saja yang mencintai daripada Rasulullah SAW, maka dia wajib mentaati atau mengikuti daripada perintahnya. فيجب أن نحب أهل بيت رسول الله. Dan juga wajib kita mencintai daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW. الحبيب محمد يا شيخ أحمد يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أهل بيتي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencintai ahlul baitku atau keluargaku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka telah dicintai oleh Allah SWT. من منكم لا يريد أن يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Siapa di antara kalian yang tidak ingin dicintai oleh Rasulullah SAW? هل هناك أحد لا يريد أن يكون حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Adakah di sini yang tidak mau menjadi dicintai oleh Rasulullah SAW? أريد جواب. Jawab semua. Ada nggak yang tidak mau dicintai oleh Rasulullah SAW? الحمد لله. فمن يريد أن يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بحبتكم لأهل بيت رسول الله يحبكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أهل بيتي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله. من أحبه الله نال رضا من المولى عز وجل، ومن نال رضا من المولى عز وجل غفر ما تقبل له من ذنبه وما تأخر، ومن غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر أدخل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمصلين، أعدت للفائزين، أعدت للمحبين إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أعدت للمحبين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga kabar gembira dan juga bagi kalian tanda kalian cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan kalian mencintai daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang mencintai ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, maka dia sungguh telah mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW, maka dia sungguh telah dicintai oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah SWT, maka dia akan mendapatkan ridhonya daripada Allah SWT. Dan barang siapa yang mendapat ridho Allah SWT, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Dan barang siapa yang diampuni semua dosa-dosanya, maka kelak akan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. ولكن يجب أن نتبع هذه الأعمال الصدقات والاحتفال بمولد الرسول والمجالس، مجالس الذكر، مجالس الصلاة على الرسول، مجالس القرآن الكريم، مجالس التوحيد، مجالس الفقه، مجالس البلاغة بالاستقامة. Akan tetapi kalian datang ke majelis-majelis seperti ini, majelis Maulid Nabi, majelis taklim, tapi syaratnya dengan istiqomah.
وأول خطوة في طريق الاستقامة الصلاة على وقتها. Dan juga perjalanan pertama menuju istiqomah adalah yaitu salat. لأن الصلاة هي الصلة الوحيدة بين العبد وربه. Karena salat ini adalah yaitu penyambung antara seorang hamba dengan Allah SWT Rabbul Alamin. وأول ما يحاسب عليه المرء بعد موته الصلاة. Dan juga yang pertama kali dihisab kepada seorang ini kelak nanti setelah dia meninggal yaitu salat. عندما نصلي عندما نقف بين يدي المولى عز وجل أقول الله أكبر سلمت نفسي وروحي وجسدي وعقلي وإحساسي إليك يا ربي أنا على اتصال مع المولى خلاص نسيت الدنيا ما عليها أنا في اتصال مباشر مع المولى عز وجل أثبت عبوديتي للمولى عز وجل. Dan juga ketika kita mengucapkan daripada takbir Allahu Akbar ketika kita sholat, maka ini adalah kita mengatakan dalam hati kita, aku telah menyelamatkan diriku, aku telah menyelamatkan nyawaku, aku telah menyelamatkan keluargaku, aku telah menyelamatkan daripada diriku daripada azabnya Allah Taala. Ketika kita takbiratul ihram atau ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dan juga ketika itu juga kita seketika itu lupa terhadap dunia yang fana ini. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta la ahad ya'jal salat. Dan juga Allah SWT berfirman, sesungguhnya salat bagi orang mukmin telah ditetapkan waktunya. هناك الكثير عند صلاة الظهر يقول أنا أصلي الظهر في وقت العصر وعند العصر ينشغل في المال وفي الدنيا وفي اللهو لا أنا أصلي وقت المغرب ويأتي وقت المغرب وقت المغرب بين المغرب والعشاء قصير عندما أذهب إلى البيت أستحم وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء سويا. هنا يأتي الويل من المولى عز وجل. يقول لنا المولى عز وجل في القرآن الكريم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل وادي في جهنم والعياذ بالله. ليس لترك الصلاة، هذا الوادي في جهنم ليس لترك الصلاة، هذا لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. فيجب علينا أن نحرص على أداء الصلاة في وقتها حتى نبقى على اتصال مع المولى عز وجل وتقبل منا جميع أعمالنا آمين يا رب العالمين. Dan juga ketika banyak di antara kita ketika mereka ingin sholat zuhur, mereka mengatakan saya sholat zuhur nanti aja asar katanya. Ketika nyampe asar, saya masih enak kerja katanya, nanti aja saya kodok maghrib aja katanya. Ketika sampai maghrib, maghrib masih panjang, saya mau mandi dulu katanya. Ketika selesai maghrib nanti saya kodok isya. Ini orang yang sholatnya seperti ini adalah mendapatkan yang disebut mendapatkan daripada kecelakaan daripada Allah SWT, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang melaksanakan yang mendirikan sholat. Yang bagaimana ini, yaitu yang suka mengundur-mundur waktu sholat. وهناك موضوع مهم جدا أنا في كل مجلس في كل محاضرة أصر على هذه النصيحة. أنا موجود هنا يا أخوان للنصيحة، أي أنا موجود هنا أحمل أمانة لأوصلها إلى الجميع. جرت العادة في هذا البلد الطيب، طبعا نحن كبشر لسنا معصومين، فقط الأنبياء معصومين عن الخطأ، لكن جرت العادة في هذا البلد الطيب كسرت سلام الرجل على المرأة. هذا أولا. Dan juga yang perlu saya sampaikan, ini sering saya sampaikan di semua majelis. Ini bahkan semua majelis saya sampaikan, karena jarang orang yang menyampaikan nasihat ini, kata beliau, yaitu nasihat, yaitu seorang jangan sampai bersalaman dengan bukan mahramnya. أذهب إلى المدرسة إلى الفندق إلى الكسانتري في الشارع في المجلس كله أرى الرجل يسلم على المرأة أو الطالبة تسلم على الأستاذ أو النساء تسلم على الشيخ الكبير أو على العالم الكبير. وهناك كثير من المشايخ لا يهمه يعطيها يده ويضع يده فيه. يا أخوان السلام، أرجو من النساء أن تسمع هذه النصيحة. من يقبل هذه النصيحة أهلا وسهلا، من لا يقبل يتحمل مسؤولية، لكن هذه أمانة.
يا أخوان سلام الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل غير المحرم حرام قطعيا، حتى لو كان إلى ولي كبير، حتى لو كان الرجل عنده 100 سنة. الرجل أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية غير محرم حرام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أهون على الله. Dan juga ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini sangat penting, yaitu yang dimana saya setiap datang ke pondok pesantren dan juga saya datang ke madrasah-madrasah, saya ketemu di jalan, bahkan saya banyak ketemu daripada kiai, para ustaz, para masyayikh ini memberikan bersalaman dengan santrinya, santri putrinya. Ini kata beliau haram mutlak. Tidak boleh seorang siapapun laki-laki bersalaman dengan wanita bukan mahramnya. Karena ini banyak saya temukan, kata beliau, walaupun itu seorang wali besar, kita tidak boleh bersalaman dengan bukan mahram kita. Karena orang yang bersalaman dengan bukan mahramnya berarti dia sudah berani memegang daripada bara api di neraka. Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ahwanu 'inda Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berani melanggar daripada perintah Allah atau orang yang paling hina di sisi Allah. أهون عند الله أن يضع الرجل أو الامرأة في يده قطعة من نار. هذه لو كانت بالنار لن يستطيع أن يحملها. Dan juga Nabi SAW bersabda, orang yang berani memegang daripada bara daripada api neraka, yaitu orang yang bersalaman dengan bukan mahramnya. أهون عند الله أن تضع في يدك كتلة من نار أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية أو أن الأمرأة تضع في يدها في يد رجل غير محرم. Kalian yaitu orang yang berani bersalaman dengan bukan mahram atau bukan daripada keluarga kalian atau bukan daripada mahram kalian, ini berarti kalian berani dengan melanggar daripada berani memegang daripada barang apinya Allah SWT. وأيضا هناك موضوع مهم جدا. هذا الموضوع رآه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، عند وصل مع سيدنا جبريل إلى السماء السابعة، رأى نساء يؤخذن من شعورهن يغبسن في النار ويخرجن كل ثانية في جهنم والعياذ بالله ويخرجن. فسأل سيدنا محمد، سأل سيدنا جبريل عليه السلام: من هؤلاء النسوة يا أخي جبريل؟ فقال: هؤلاء النسوة من أمتك كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. Dan juga Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Miraj diperlihatkan suatu kejadian di mana diperlihatkan wanita ini dibelenggu dan dicelupkan ke dalam api neraka. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Kata baginda Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril mengatakan, ini adalah ini adalah golongan daripada umatmu yang mana mereka ini berhias atau memenorkan daripada tubuhnya di hadapan laki-laki lain. مائلات مميلات أي يعرفنا الخير يعرفنا الحلال والحرام ويبعدنا عنه. Dan juga yaitu orang yang mengetahui daripada yang halal tetapi dia melanggar, mengetahui daripada yang halal dan mana yang haram tetapi dia melanggar daripada yang halal, melanggar daripada perintah Allah itu. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. Dan juga mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan tidak akan mencium daripada baunya surga. وهذه تحدث في أيامنا في هذه الأيام. أنا أمشي في الشارع سواء في أندونيسيا وفي غير أندونيسيا. Ini saya sampaikan karena saya ini banyak saya dalam perjalanan saya di hampir semua Indonesia ini saya menemukan kejadian ini. تجد الامرأة تضع الحجاب على رأسها. Ini banyak wanita menaruh daripada make up di wajahnya. ليس make up حجاب.
memakai hijab, ترى المرأة تضع الحجاب على رأسها memakai hijab di atas kepalanya, وتلبس الثياب الضيقة من بنطلون جينز أو تيشيرت قصير أو تيشيرت ضيق وتمشي في الشارع. Mereka ini memakai hijab tetapi mereka tubuh mereka kelihatan. Mereka memakai daripada celana jin sehingga lenggok tubuhnya kelihatan. أخبرنا عنه الحبيب محمد في ليلة المعراج. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kita ketika malam Isra Mi'raj. كاسيات عاريات يضعن الحجاب وفي الأسفل عارية، هذا الجينز والبنطلون والتيشيرت الضيق نمشي في الطريق، هذه من أهل جهنم والعياذ بالله. Mereka ini adalah memakai daripada kerudung tetapi mereka ini tubuh mereka diperlihatkan lenggoknya tubuh mereka, dan juga mereka ini memakai celana yang tidak layak dipakai seorang wanita, maka ini adalah mereka adalah wanita daripada penghuni neraka. الدين يا أخوان القرآن الكريم واضح وصريح. Dan juga agama ini dan juga Al-Quran Al-Karim ini sangat jelas. يا أيها النبي، Wahai baginda Nabi, هذه آية في القرآن ليست حديث، بعض يقول الحديث ضعيف، هذه آية في القرآن الكريم. ini adalah daripada ayat Al-Quranul Karim, bukan daripada hadis. Ini nanti kalau saya bilang hadis ini adalah doif kata beliau, tapi daripada ayatnya ayat Al-Quranul Karim. يا أيها النبي، Wahai baginda Nabi Muhammad SAW, قل لأزواجك katakanlah kepada istri-istri engkau وبناتك dan juga kepada anak-anakmu ونساء المؤمنين dan juga untuk perempuan-perempuan yang orang beriman, أن يدنين عليهن من جلابيبهن. untuk mereka memakai hijab untuk menutupi daripada tubuh mereka. الجلباب هي العباءة الواسعة، هذا السب الواسع الفضفاض. Jilbab itu adalah kerudung panjang yang dipakai untuk menutupi semua tubuh kita. ذلك أدنى أن يعرف، Nah, ذلك أدنى أن يعرفنا. agar يعني لحظة أنا أفسر لك هذه الآية. ذلك أدنى أن يعرفنا، أي يجب عندما تمشي المرأة في الشارع لا أحد يعرف أو يرى ماذا في هذا الثوب، يكون الثوب واسع غير مفصل غير فائض للجسد. itu adalah batasan daripada pakaiannya wanita, di mana agar wanita ini tidak akan terlihat oleh tubuhnya oleh seorang laki-laki. لكن أنتم الرجال لا تفرحوا تظنوا أن المسؤولية تذهب إلى النساء، كلا لا أحد يفرح. Tapi kalian laki-laki ini mentang-mentang kita ceramah untuk wanita, jangan dulu kalian senang katanya. الرجال قوامون على النساء ليس في البؤس وليس في القوة وليس في الغضب، الرجال قوامون على النساء إلا بالتقوى. Dan juga laki-laki ini lebih kuat daripada wanita, itu bukan karena kuat bisa boxer atau kekuatan tubuhnya, kekuatan amarahnya, tapi bukan itu, tapi lebih kuat. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Karena kalian laki-laki adalah pemimpin dan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas siapa yang kalian pimpin kelak. أنت الأب أو الأخ أنت تتحمل المسؤولية الأولى قبل المرأة. Kalian harus memberi nasihat ini atau menegur daripada keluarga kalian, daripada saudara-saudari kalian, daripada keluarga kalian, baru kepada orang lain. يجب عليك أن تنصحها. Wajib untuk kalian untuk memberikan mereka nasihat. الأب ينصح ابنته وزوجته. Yaitu bapak memberikan nasihat kepada anak dan juga istrinya. والأخ ينصح أخته وأمه. Dan juga seorang anak laki-laki ini memberikan nasihat kepada saudari dan juga ibu-ibunya. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Kalian ini semua adalah pemimpin dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. وأيضا هناك النساء الكبيرات في السن. Dan juga sana banyak wanita yang umurnya sudah dewasa. هذا الصغير والكبير، لكن الأكثر رأيته المتزوجات الكبيرات في السن. Ini mungkin mereka itu sudah ada yang kecil, ada yang besar. Tapi yang saya lihat banyak yang memakai daripada melanggar daripada perintah agama atau memakai baju berlebihan atau make up berlebihan. Ini adalah wanita-wanita
wanita yang umurnya sudah tua-tua, yang atau sudah ada yang sudah menikah. عندما تريد أن تخرج من البيت Kalian kalau kalian ingin keluar daripada rumah kalian, تضع 5 كيلوغرام لبستيك kalian menaruh di bibir kalian 5 kg daripada lipstik. و10 كيلوغرام كريم Kalian memakai krem di muka kalian 10 kg. وطبقة من الفونديشن هذا ممكن 10 سنتيمتر Kalian mungkin taruh foundation di muka kalian mungkin 10 cm tebal. وهذا الأزرق والأخضر على العينين Mungkin ini kalian taruh warna biru, warna kuning di mata kalian. وهذا الرموش الاصطناعية Dan juga kalian kalian memakai daripada parfum. وتضع البرفيوم Kalian memakai إلى الشارع daripada banyak daripada parfum, kalian kemudian kalian keluar daripada rumah kalian. كما قلت لكم أنت الرجل تتحمل المسؤولية الأولى لا تفرح كثير. Maka ini adalah tanggung jawab kalian sebagai laki-laki. Tanggung jawab kalian, jangan kalian senang karena ini adalah tanggung jawab kalian. Sebagaimana yang saya katakan tadi. من تفعل هكذا أخبرنا عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Siapa yang melakukan hal-hal tersebut maka kita mendapatkan kabar dari baginda Nabi Muhammad SAW. أيما امرأة Siapa saja wanita تزينت berhias, يعني وضعت ميك اب memakai make up وتعطرت dan juga memakai wangi-wangian, وخرجت ليجد الرجال زينتها وريحها dan juga dia keluar rumah dengan niat agar dilihat cantik oleh laki-laki dan agar dicium harum oleh laki-laki, فهي زانية والعياذ بالله. maka dia adalah wanita yang telah berzina, wal iyadzubillah. أظن أن الجميع سمع ماذا أقول. Saya harapkan semua ini dengar apa yang saya katakan. نحن يا أخوان أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا الذي يحدث هذه الأيام Kita semua adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua adalah pengikut umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya sampaikan semua perkara itu pada hari ini. من تبرج وتزين وخروج النساء كاسيات عاريات والرجال يشربون الخمور ويتعاطون المخدرات ويجلسون في الشوارع، كل ذلك جاءنا من أعداء الإسلام لكي يبعدونا عن ديننا. Semua yang saya sampaikan tadi, baik cara wanita itu berpakaian, cara wanita itu berhias, atau wanita keluar rumah tidak memakai daripada minyak wangi, memakai daripada make up, berhias berlebihan, kemudian orang kebanyakan wanita suka duduk di jalan-jalan, atau laki-laki minum khamar, atau keburukan-keburukan daripada agama ini, yaitu meminum khamar atau juga menyakiti manusia atau duduk di pinggir-pinggir jalan. Ini adalah ajaran daripada luar Islam untuk menghancurkan daripada agama Islam. وكل ذلك يحاول أن يدخلوا في عقولنا وفي أذهاننا. هذه حرية شخصية. Ini perlu kita pikirkan, ini harus kita memasukkan ke dalam akal-akal kita karena ini sangat penting buat diri kita sendiri. هذه حرية الرأي. Karena ini adalah penting untuk kita perhatikan. هذه حقوق المرأة وهذه حقوق الرجل، المساواة بين المرأة والرجل. Ini adalah haknya seorang laki-laki, seorang perempuan, dan juga haknya seorang laki-laki. الإسلام كرم المرأة وكرم الرجل. Dan Islam telah memuliakan wanita dan juga memuliakan laki-laki. وهناك قواعد وضوابط موجودة في القرآن. نحن دستورنا القرآن الكريم. لا أحد يقول لي أنا تعلمت من الجمعية الفلانية أو من المكان الفلاني أو من الأخ الفلاني أو في الصحيفة الفلانية أو قرأت في الإنستغرام أو قرأت في الفيسبوك أو شاهدت على التلفاز. كل هذا لا ينفع. نحن دستورنا القرآن.